ug karong adlaw na ako'y ipaila-ila ninyo nga chef. Pulo ka sa pa bago siya makaanhi dire. This video magluto ta og creamy crab ever. Lain pa ato, wala ni tutorial, wala gikaping recipe, kami ray nagbuhat sa among own idea and technique. Ug human naman nato nalunod ang Nestle cream, kailangan nato maglabing-labing. Kay matod nila, mas malami daw ang niluto kung ingani ka sweet ang nagluto. Wala na may kabalo o giunsa ni pagluto. Basta kay gipangbut nga nagpaminta ug uban pa nga kailangan ibutang. We didn't know the perfect recipe but we cook it with all our heart. Wala may kabalo kung sakto ba among pamaagi pero gilab na mo ang among luto. At least we tried our best and that's what truly matters. Anyways, ilunod na nato ang atong crab tapos i-mix well lang siya. As pagkauman, but nga na lang nato og Sprite. Wala mi kabalo kung tama ba ni pero at least gitry na mo among best. And pagtilaw na ko, grabe hasta jung lami. Og unsa man kalami sa video, mas lami og imong tilawan. Og makita man niyo, nagsubra kaayo mi ka-happy. Kay grabe, for the first time nga magluto og ingani, sobra kalami pagyod. Wala na mi kabalo kung asa ibutang ang among pagkalipay. Basta kay dako na kayo mig kalipay ana kay sobra kalami gyud ang among giluto. Kung makita ninyo nga ingana gyud mi. Tingali mao na nay resulta sa pagtilaw og crab. Nga hastang lamia di magaga sa tarima. What? Bisan sigig away, sigig sungugay, o sigig sapot sa usag-usa, one thing never changed our pagkakagwang. But seriously, real sisterhood isn't about never fighting. It's about always fighting your way back to each other. Life is too short to let pride win. Laugh many, forgive faster, and create memories that you laugh about years from now. Remember, arguments are temporary, but genuine friendships are priceless. So yes, bisan sig away, kagwang ra Japon forever. I want